بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o mais clemente, o mais misericordioso. ألف لام ميم غلبت الروم Os bizantinos foram derrotados. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون Na terra mais baixa, mas eles, após a derrota, vencerão. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. Dentro de alguns anos, a Alá pertence o comando, o decreto antes e depois. E naquele dia, os crentes se alegrarão. Pela vitória concedida por Alá. Ele dá a vitória a quem deseja. E Ele é o Todo-Poderoso, o Misericordiosíssimo. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Essa é uma promessa de Alá. Alá não falta com sua promessa, mas a maioria das pessoas não sabe. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Eles conhecem apenas o que está aparente da vida mundana, e quanto à próxima vida, são negligentes. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. Eles não contemplam a si mesmos interiormente? Alá não criou os céus e a terra e tudo o que há entre eles, exceto com a verdade e por um tempo determinado. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. E ainda assim, muitas pessoas negam o encontro com seu Senhor no dia do juízo. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. Eles, os politeístas de Maca, não percorrem a terra para ver como foi o fim daqueles que vieram antes deles? كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. Eram mais poderosos que eles em força e construíam sobre ela mais do que eles construíram. وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. E vieram a eles mensageiros com as evidências. Certamente, não foi Alá que foi injusto com eles, mas eles é que foram injustos consigo mesmos. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. E assim foi o fim daqueles que fizeram o mal, porque negaram os sinais de Alá e zombaram deles. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. Alá inicia a criação e depois a repete, ressuscitando as pessoas para o dia do juízo. Depois, a ele retornarão. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. E no dia em que a hora do juízo final for proclamada, os criminosos se desesperarão. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. Eles não terão dentre seus parceiros, ídolos que adoravam antes de Alá, intercessores. E, na verdade, os ídolos negarão seus parceiros. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. E no dia em que a hora do juízo final for proclamada, neste dia eles separarão. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون.
Mas, quanto àqueles que creram e praticaram as boas obras, estarão em um jardim em regozijo. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. E quanto àqueles que descreram e negaram nossos sinais e o encontro da próxima vida, estes serão trazidos ao castigo do inferno. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. Então, exaltado seja lá quando vocês chegam ao início da noite e quando amanhecem. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. E a ele pertence o louvor nos céus e na terra, e louvem Alá também nas primeiras horas da tarde e quando vocês chegam ao meio-dia. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Ele faz surgir o vivo do morto e o morto do vivo, e revivifica a terra depois de sua morte. E da mesma forma, vocês serão retirados de seus túmulos de volta à vida. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. E entre seus sinais, de seu poder e sabedoria, está o fato de ele ter criado vocês do pó da primeira vez, o primeiro humano Adão. Em seguida, vocês são seres humanos se dispersando por ela. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. E entre seus sinais está o fato de ele ter criado para vocês, de vocês mesmos, suas companheiras, para que vocês possam encontrar nelas tranquilidade. E colocou entre vocês carinho e misericórdia. Certamente, nisso há sinais para um povo que reflete. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. E entre seus sinais está a criação dos céus e da terra e a diversidade de suas línguas e cores. Certamente nisso há sinais para os dotados de conhecimento. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. E entre seus sinais está o seu sono durante a noite e o dia e sua busca pelo seu sustento. Certamente nisso há sinais para um povo que ouve as orientações e a admoestação, ponderando sobre elas. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. E entre seus sinais está que ele lhes mostra o relâmpago, causando temor e esperança, e que envia do céu água com a qual ele revivifica a terra depois de sua morte. Certamente nisso há sinais para um povo que compreende. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. E entre seus sinais está o fato de os céus e a terra permanecerem ordenados por seu comando. Então, quando ele chamar vocês com uma única chamada, eis que da terra vocês emergirão para comparecerem ao dia do juízo. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. E a ele pertence quem está nos céus e na terra. Todos são a ele obedientes. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. E ele é quem inicia a criação e depois a repete. E isso é fácil para ele. Sua é a mais elevada singularidade nos céus e na terra. E ele é o Todo-Poderoso, o Sapientíssimo. ضرب لكم
مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. Ele, Alá, apresenta para vocês, idólatras, um exemplo em suas próprias vidas. Acaso vocês têm sócios dentre seus escravos, compartilhando com eles seus bens com os quais nós o provemos, concedendo a eles porções iguais? E acaso vocês os temem como temem a si mesmos? كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. Desta forma, esclarecemos os sinais para um povo que compreende. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. Mas os injustos seguiram seus próprios desejos sem conhecimento. Então, quem pode guiar aquele que Alá desviou? E eles não terão ninguém que os auxilie. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Portanto, direcione seu rosto à religião do Islã de maneira firme e correta. Esta é a natureza pura de Alá com a qual Ele criou a humanidade. Nenhuma mudança deve ser imposta à criação de Alá. Esta é a religião correta, mas a maioria das pessoas não tem conhecimento. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. Voltem para Ele, temam a Ele, estabeleçam a oração em suas vidas e não sejam dos politeístas. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Daqueles que dividiram sua religião e se separaram em seitas, cada partido contente com o que tem de crenças, opiniões, costumes, etc. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. Quando as pessoas são afligidas pelo mal, clamam ao seu Senhor, voltando-se para Ele. Mas quando Ele lhes permite provar de sua misericórdia, eis que um grupo dentre eles atribui semelhantes ao seu Senhor. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. Para negar o que lhes concedemos. Então, desfrutem, mas muito em breve saberão. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. Ou acaso revelamos a eles, os incrédulos, alguma autoridade que declara e justifica o que eles associavam com ele? وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. E quando fazemos as pessoas provarem da nossa misericórdia, elas se alegram, mas se o mal as atinge pelo que suas próprias mãos cometeram, eis que se desesperam. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Não veem que Alá concede o sustento para quem Ele deseja dentre seus servos e também o restringe? Certamente nisso há sinais para um povo que crê. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. Então, dê ao parente próximo o que é seu por direito, bem como ao necessitado e àquele que está em viagem. Isso é melhor para aqueles que desejam o semblante de aprovação de Alá. Esses serão os bem-aventurados. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك
أولئك هم المضعفون. E o que vocês dão em caridade com o intuito de aumentar suas riquezas, esperando retribuições dos bens das pessoas, não aumentará suas recompensas junto a Alá. Já o que vocês dão em caridade, buscando o semblante de aprovação de Alá, aqueles são os que terão suas recompensas multiplicadas. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. Alá é quem os criou, depois proveu o sustento para vocês, depois ele os fará morrer e depois disso os trará de volta à vida. Há alguém dentre os seus parceiros que faz algo parecido com isso? Glorificado seja ele e exaltado acima de tudo o que assemelham a ele. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Surgiu a corrupção, a desobediência na terra e no mar, pelo que as mãos das pessoas ganharam, para que ele os faça provar do que fizeram. Talvez assim eles retornem ao caminho certo. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. Diga às pessoas, Muhammad, percorram a terra e vejam como foi o destino daqueles que vieram antes. A maioria deles era idólatra. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. Portanto, direcione seu rosto à religião correta, o Islã, antes que venha um dia que ninguém poderá rejeitar, vindo de Alá. Naquele dia, eles serão divididos entre os que entrarão no paraíso e os que entrarão no inferno. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. Quem negar a fé, sobre ele recairá as consequências de sua negação. E quem praticar as boas obras, o fará para o próprio bem em preparo para alcançar a salvação. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. Que sejam recompensados aqueles que creem e praticam as boas obras por sua graça. Ele não ama os incrédulos. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. E dentre seus sinais está o enviar dos ventos portadores de boas novas para que vocês desfrutem de sua misericórdia, para que os navios naveguem por seu comando e para que vocês busquem de sua graça e para que vocês sejam agradecidos. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. E certamente enviamos mensageiros antes de você a seus respectivos povos e eles vieram com provas claras. Então, punimos aqueles que eram criminosos por rejeitarem as mensagens. E era nosso dever imposto por mim mesmo auxiliar os crentes. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. Alá é quem envia os ventos que agitam as nuvens. Ele as espalha no céu como deseja, fazendo-as em fragmentos, e você vê a chuva emergir por meio delas. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. Quando ele faz com que ela caia sobre quem ele deseje dentre seus servos, com isso se alegram. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. E antes de ela ser enviada sobre eles, estavam desesperados, pois não tinham confiança em Alá. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن
إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Então, observe os efeitos de sua misericórdia, como ele revivifica a terra após sua morte. Certamente, isso é um sinal de que ele pode dar vida aos mortos. Ele é sobre todas as coisas onipotente. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. E se enviamos um vento ruim e eles, os incrédulos, veem suas colheitas amareladas, continuam negando esta mensagem. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. De fato, você não pode fazer os mortos ouvirem, nem pode fazer os surdos ouvirem o chamado para esta mensagem se afastam dando as costas. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. E você não pode orientar os cegos de seu desvio. Você só pode fazer ouvir aqueles que acreditam em nossos sinais, pois estes são submissos a Alá. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Alá é quem vos criou débeis, depois fez dessa debilidade força, e depois fez da força fraqueza e cabelos brancos. Ele cria o que quer. Ele é onisciente, o Todo-Poderoso. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. E no dia em que a hora do juízo for proclamada, os criminosos jurarão que não permaneceram na terra exceto por uma hora. Da mesma forma, enganavam as pessoas quando em vida. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. Disseram aqueles, os incrédulos dos filhos de Israel, aos quais foram dados o conhecimento e a fé. Vocês permaneceram na terra o tempo que foi prescrito por Alá até o dia da ressurreição. Este é o dia da ressurreição, mas vocês não sabiam. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. Então, naquele dia, a desculpa daqueles que foram injustos não lhes será útil, nem serão aceitos seus esforços de comprazer a Alá. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. E certamente apresentamos às pessoas, neste Alcorão, todo tipo de exemplo. E se você, Muhammad, trouxer a eles um sinal, certamente aqueles que desacreditam dirão: vocês são apenas falsificadores. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. Assim, Alá sela os corações daqueles que não querem saber da verdade. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. Portanto, seja paciente. Certamente, promessa de Alá é verdadeira. E não deixe que lhes abalem aqueles que não têm certeza da verdade.